मेराज की रतिया धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है, लौलाक का सेहरा सर सोहे, वो अहमद प्यारा आवत है। हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, इल्मा ने पुकारा इल्लल्लाह, खुद रब ने कहा माशा अल्लाह, महबूब हमारा आवत है। मेरे भाइयों, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ऐसा मोजज़ा मुबारक है कि जहाँ ये अज़मत मुस्तफ़ा का इजहार करता है, अल्लाह की क़ुदरतों का इजहार करता है, वहाँ साथ साथ उम्मत के लिए हिदायत के ऐसे दरवाज़े खोल रहा है कि अल्लाह अल्लाह। समात करिएगा। एक रिवायत के मुताबिक सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हम हज़ारों अजाइब बात देखते हुए जब बैतुल मुक़द्दस शरीफ पहुँचते हैं तो हज़रत सैयदना जिब्रील अमी हमारे साथ हैं। नमाज अदा की गई 2 रकत, तो नमाज की अदायगी के बाद अचानक देखा कि एक सीढ़ी है। तो हज़रत सैयदना जिब्रील अमी ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, इस सीढ़ी की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने पूछा जिब्रील ये क्या है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये वो सीढ़ी है कि जब मौत का वक्त होता है, इंसान की रूह परवाज़ होती है, तो वो इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ के ऊपर आता है, यानी उसकी रूह इस सीढ़ी को देखती है। इसीलिए मरने वाले की जो आँखें हैं वो ऐसे ऊपर को चढ़ जाती हैं और लोग कहते हैं कि वो मरने वाला ऊपर को देखता है। असल बात ये होती है कि वो इस सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते ऊपर देखता जाता है और चढ़ता जाता है। तो या रसूल अल्लाह, ये सीढ़ी आपके लिए हाजिर की गई है, लेकिन आज इसे मुज़य्यन किया गया है। ए हबीब, आप इस पे कदम मुबारक रखिए और आसमानों की तरफ मेरे साथ तशरीफ़ ले जाइए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इतनी खूबसूरत सीढ़ी हमने इससे पहले कभी मुलाहज़ा ना फरमाई थी। मैं और जिब्रील दोनों उस सीढ़ी पे चढ़ते हैं और जब ये सीढ़ी ख़त्म हुई तो पहला आसमान करीब आया तो हज़रत सैयदना जिब्रील अमी ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? फरमाया जिब्रील। पूछा तुम्हारे साथ कौन है? कहा गया मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहने वाले ने कहा क्या वो बुलाए गए हैं? हज़रत जिब्रील ने फरमाया हाँ, उन्हें बुलाया गया है। आसमानों के दरवाज़े खुले, यानी आसमान अव्वल का जब दरवाज़ा खुलता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमने वहाँ एक ऐसा फ़रिश्ता देखा जिसका नाम इस्माईल, और हमारे सामने उस वक्त 70,000 फरिश्ता खड़ा है जो इस्माईल फ़रिश्ते के मातहत है, और उस 70,000 मातहत फ़रिश्ते के आगे मातहत 1 लाख फरिश्ता भी खड़ा हुआ है। अब गौर कीजिएगा कि मेराज की रात सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहले आसमान पे जो अल्लाह इस्तक़बाल फरमाता है, वो कितने फ़रिश्तों की फ़ौज सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को सलामी के लिए आई हुई है। अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस प्रोटोकॉल से गुज़रते हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हज़रत सैयदना जिब्रील अमी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये जो आपको हस्ती नज़र आ रही हैं इनका नाम जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस हालत में देखा कि आप दाएं तरफ देखते हैं तो हंसते हैं और बाएं तरफ देखते हैं तो रोते हैं। फिर और तवज्जो फरमाई तो देखा कि दाहिनी तरफ उनके चमकते हुए चेहरे हैं और बाईं तरफ उनके अंधेरे चेहरों वाले लोग हैं। मैंने हज़रत जिब्रील अमी से पूछा कि जिब्रील अमी ये क्या है? अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, दाईं तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नेक औलाद है, जब वो इन्हें देखते हैं तो खुश होते हैं और वो अल्लाह की बारगाह में ये कह रहे हैं कि ए अल्लाह, इन्हें आला इल्लीजीन में ले जा। और जब वो बाईं तरफ देखते हैं, अपनी बुरी औलाद को देखते हैं जिनके स्याह चेहरे हैं, तो वो रोते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं अल्लाह इन्हें सिज्जीन में ले जा। नऊज़ु बिल्लाह। महताब आलम अलैहिस्सलाम फरमाते जब उससे हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि एक वसी व अरीज़ दस्तरखान लगा हुआ है कि जिसके एक तरफ तो खुशबूदार खाने हैं और दूसरी तरफ बदबूदार खाने हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खुशबूदार खाने छोड़ के बदबूदार खानों की तरफ जाते हैं और उन्हें खाते हैं।
تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کی موجودگی میں حلال ہوتے ہوئے بھی حلال کو چھوڑ کر حرام کھانے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اے اللہ کے حبیب یہ ان کا انجام ہوگا۔ اس سے آگے بڑھے تو کیا ملاحظہ فرمایا کہ کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑی بڑی کوٹڑیوں کی طرح پھولے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور وہ چلنا چاہتے ہیں تو اپنی پیٹوں کے وزن سے وہ گر پڑتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھا کہ وہاں کچھ ایسے بڑے بڑے جانور ہیں جو ایک طرف سے آتے ہیں اور ان کو اپنے پاؤں سے رونتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے جبریل امی سے پوچھا کیا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، آج سود کا کاروبار عام ہے۔ میرے بھائیو سزائیں دیکھتے جاؤ۔ معراج پہ یقین کرنے والوں اگر اپنے رسول پہ یقین ہے تو ان باتوں پہ بھی یقین کرنا تمہارا ایمان کا حصہ بنتا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ نظر آئے کہ جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں، اور ملائکہ ان ہونٹوں کو کھول کھول کے وہاں پتھر بھر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور پھر وہ پتھر ان کے حلق کے نیچے سے جاتا ہے اور پیٹ سے ہوتا ہوا ان کے پاخانہ کے مقام سے نکل رہا ہے، اور وہ تڑپ رہے ہیں، فریادیں کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امی کو سرکار دو عالم نے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھے تو ایک اور چیز دیکھی، منظرنامہ کچھ اس طرح کا دردناک بات ہے۔ فرماتے ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ان کو ان کے سینوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے، اور ان کے تڑپنے کی آوازیں اور ان کے چیخوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ میں نے حضرت جبریل امی سے عرض کیا کہ جبریل یہ کون ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتی تھیں اور نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ بدکاری کیا کرتی تھیں، آج اللہ انہیں سزا دے رہا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم نے ایسا گروہ دیکھا کہ جس گروہ کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کر فرشتے ان کے منہوں میں ڈال رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ اس کو، جس طرح دنیا میں تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کی چغلی اور ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اس طرح کے سینکڑوں عجائب معراج شریف میں موجود ہیں۔ جب سرکار دو عالم کی معراج پاک پہ یقین ہے تو ان باتوں پہ آج امت یقین کر کے اپنے آپ کو سنوار سکتی ہے، وگرنہ جو معراج کی حالت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ وہاں ہم نے یہ انجام دیکھا، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو۔ آج توبہ کرتے ہوئے معراج والے حبیب کے دامن میں چھپ جائیں اور سچے دل سے وعدہ کریں کہ اے اللہ ہم معراج والے آقا کی معراج کا صدقہ اور واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے توبہ کی توفیق طلب کرتے ہیں اور توبہ تیری طرف کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کامل کرتے ہوئے پکی سچی ثابت قدمی والی توبہ کرتے ہوئے تیرے در پہ کھڑے ہوتے ہیں۔